Можно поселить целую кучу иностранных граждан, приехавших сюда в Россию. Бабуля, так они и приехали вам строить амбулаторный участок, там, котельную и так далее. Что вы возмущаетесь? А ваши-то где? Пьют, наверное? Количество мигрантов. Но мигранты, они же не коренные жители нашей страны. Динич, да ты сам даже не гражданин этой страны, так что рот свой закрой, кет-куток, джалаб. Россия, конечно, для русских, конечно. Я каждый день живу, меня окружают 200 национальностей, 200 национальностей. Ты хоть найди одну страну, где людям так комфортно, как в России. Украина для кого? Для украинцев? Для всего мира. Для какого всего мира? Для всего мира. Мы рады любой национальности. Приезжайте к нам в гости. Армения для кого? Для всего мира. Россия, конечно, для русских, конечно. Конечно, а для кого? Для всего мира ты должен. Для делать. армян? А что кроме Ну для кого Россия-то? Для кого? А что кроме армян других национальностей не А существует? для кого Россия-то? Для армян? Не за счет рожающих мигрантов, которые рожают по 6 детей в семье, в нашу культуру никто не интегрируется, вероисповедание абсолютно другого, желание жить по законам шариата, вы все сами все прекрасно видели. Но они здесь рожают по 5, по 6 детей. Мы по одному, по два. Теперь посчитайте, через сколько их будет. 30 миллионов, например, нас гораздо меньше. Салам алейкум. Путин пытается наладить контакт с президентами стран Средней Азии, решить экономические и политические вопросы. А Максим Дивнич и Миша Маваши, выступая против мигрантов в нашей стране, значит, идут против своего президента, против своей страны и против своего народа. Задумайтесь. Ассаламу алейкум, دوستان عزیز. شرکت اتمی کریسکای کسمتیکا همه زنان و دختران تاجیک را به کار دعوت می‌کند. کار در این شرکت بهت آسان بوده. در 6 ماه یک بار خرید کردن لازم و بالگوی شما نمی‌سوزد. مدتی که شما کار نکنین بالاتون هم خم می‌ایستد و وقتی که کار آغاز کردید همون رقم‌ها بالا رفتن می‌گیرن. از وقتی در این شرکت نمی‌غلطید هیچگاه، چون شرکت همه طرفه این کار برای بانوی خونشین فراهم کرده و همین همه جهتش به نظر گرفته که ممکن مدتش و کار کردن نتونه، ممکن مدتش و خرید کردن نتونه، برای همین بهت کار آسان کرده گه. شرکت علاقه در تمام جهان بگیم فعالیت خودش سر کرده گه و تنها در تاجیکستان به نزدیکی گشوده میشه. ولی زنهای تاجیک علاقه رجیستراسی شده معاشای کلان گرفته ایستادن. شما هم میتونید همراه ما کار کنید. رقم‌های ما در روی اکران آیدی کار در شرکت اتمی بنویسید. ما همش خوشش مود میفهمونیم. این چنین مخصوص به زنهایی که در اروپا و در دیگر دولت‌های خارجی هستن شما در گفتنیم که این شرکت قطعی گرمانیا، پولشا، آستریا، همه ونگریا، لوگوی دولت اروپا سرکار دارن دستف کرده همه اروپا هستن. شما نیز میتونید همراه ما کار کنید. رقم‌های روی اکران بنویسید. ما همش خوشش مود میفهمونیم.